आज आसिकी बहुत ज्यादा ये पिलाटा सकाळू नडमिते खेळंतनी नंदुर तार मन दुख लाଗୁଛି ଜର ହେଇଛି ଆଜି ନନ୍ଦୁ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଛି ନା ନା ମୋ ଗେଲୁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଛି ଆସ ଦିଦି କି ଆଉ ତ ଦିଦି କି ଜର ହେଇଛି ଫୋନ ତପୁ ଧରିଛି ତପୁ ତପୁ ବସି ଘଟେ ଗପୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଆମେ କେତେ ଦିଟାରୁ ସାଟିନ୍ ଲାଗିଗଲା ବସି ଗପ ମୋ ସରିନି ଆସିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଏଠି ବସିଛି ନା ଧନ ଧନ ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ବିଚାରୀର ମନ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ମାମାର ଟିକେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏଇଠି ପିଲାଟା ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛି ନା ତା ମାମା ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି ନା 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 टमाटो चकड़ा भजा बड़ी चूरा आलू चकड़ा रान नानी में कुछ भी ये भात दो तो नहीं जल्दी हां सुना बीट नो आवा की बीट नो हां मधे पर पचा आओ हां पांदे बीट नो तो कौन पडुजी बड़ा है गो आओ बीट नो सुनावा हाँ भागी लीजिए पखाड़े बीट लूण खा मजा लागो ये पकड़ो माने आज हम पखाड़ा दिवस रे बहुत सारा पखाड़ा खाई की एठी पूरा गुहाळ कर सैलो देखो न संग माने केमती होतला केमती येतरे समस्त बसी केन कर ये तो पिलाटा खाई 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 पूरा कोसा खाली कर सले पुन दिथर माउ ते बिले ये आउ गोड काट दो न को गोड काढू आ किछ नै सब सॉरी गले एनारे से जो गिनारे बाड़िया पिटा खाइबे बोली बाड़िया पिटा